स्ट्रांग रूम के बाहर तृणमूल कांग्रेस की दादागिरी का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने तीखा विरोध दर्ज कराया है। वहीं तृणमूल ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियादी बताया। दुर्गापुर के सरकारी महाविद्यालय में दुर्गापुर पूर्व, पश्चिम और पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां केंद्रीय बलों की कड़ी सुरक्षा तैनात है। इसके बावजूद बुधवार रात कुछ लोगों के जमावड़े की तस्वीर बीजेपी की ओर से मीडिया को सौंपी गई, जिसमें कॉलेज के सामने सड़क पर भीड़ देखी गई। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल के कार्यकर्ता 100 मीटर के भीतर रात के अंधेरे में जमा हो रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी करने में नाकाम रहने के बाद अब तृणमूल अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। जिला बीजेपी के प्रवक्ता सुमंत मंडल ने आरोप लगाया है कि इस बार चुनाव में बीजेपी की जीत तय है और यही समझकर तृणमूल कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर नशे की हालत में जुटकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन रोककर तनाव पैदा किया जा रहा है, जबकि अंदर केंद्रीय बल पूरी तरह से मुस्तैद है, इसलिए बाहरी अशांति फैलाने का प्रयास हो रहा है। वहीं जिला तृणमूल के प्रवक्ता उज्जवल मधु उपाध्याय ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बाहर मौजूद लोग स्ट्रांग रूम की निगरानी में लगे अधिकृत कार्यकर्ता हैं और उनके पास पहचान पत्र भी है। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी को संदेह है तो वो चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में चुनाव आयोग और पुलिस दोनों ही बीजेपी के नियंत्रण में है। স্ট্রং রুমের বাইরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা শুধু না, সব দলেরই যারা আইডেন্টিটি যাদের কার্ড আছে তারা ওই দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের গেটের মধ্যেই তাদেরকে একটা টেন্ট করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে, একটা সিসিটিভি লাগিয়ে দিয়েছে। সেইখানে তারা বসে আছে দিবারাত্র, এবং তাদেরকে যখন যারা বসে আছে তাদেরকে খাবার দাবার পৌঁছানোর জন্য হয়তো বাইরে থেকে দু চারটা লোক যখন তখন যাচ্ছে, এটা ঘটনা। কিন্তু তার মানে যেগুলো বিজেপি এলিগেশন করছে ও সব ফালতু কথাবার্তা। যদি কিছু কোথাও ওদের মনে হয়ে থাকে যেটা ঠিক হচ্ছে না, তাহলে তার জন্য নির্বাচন কমিশন আছে ও প্রশাসন আছে। এখন তো প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন দুটোই তো বিজেপির হাতে। যেহেতু প্রশাসনটা চলছে নির্বাচন কমিশনের কথায় আর নির্বাচন কমিশন চলছে বিজেপির কথায়, তাহলে গোটাটাই বিজেপির প্লাস রয়েছে। ওদের যদি এইসব ফালতু কথাবার্তা না বলে, যদি মনে হচ্ছে কোনো কাজটা ঠিক হচ্ছে না, সেটা ওরা তো নিশ্চয়ই কমপ্লেন করেছে। ইলেকশনের দিন নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত তৎপর হয়। তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডা বাহিনী সেভাবে চুরি চচ্চড়ি করে উঠতে পারেনি, এবং এর থেকে তারা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ম্যাক্সিমাম আসনে জয়লাভ করবে। আর তাই তারা একটা নতুন পন্থা নিয়েছে। তারা দুর্গাপুরের গভর্নমেন্ট কলেজ, যেখানে স্ট্রং রুম হয়েছে, যেখানে ইভিএমগুলো রাখা হয়েছে, তার ঠিক বাইরে, ভেতরে তো তারা ঢুকতে পারছে না যেহেতু সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ফোর্স রয়েছে। গভর্নমেন্ট কলেজের বাইরে, গেটের বাইরে 100 মিটারের মধ্যে রাত্রেবেলায় হঠাৎ তারা গিয়ে একটা জমায়েত করছে 100-150 জনের, একটা বুথ ক্যাম্প বানিয়েছে, এবং সেখানে মদ্যপান চলছে, এবং রাত্রেবেলায় জমায়েত করে বিভিন্ন গাড়ি আটকে দিয়ে একটা উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে। ভারতীয় জনতা পার্টি এই অবৈধ জমায়েতের তীব্র বিরোধিতা জানায়, এবং ইলেকশন কমিশন তথা লোকাল পুলিশ প্রশাসনকে আমরা অনুরোধ জানাবো যে ইমিডিয়েটলি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।